Undecided ka pa? Sino po? Lini or Sara Duterte? Sara na lang. Sara na lang. Sige, thank you, mama. Sara Duterte, Lini Robredo? Sara? Okay, thank you, Sara. Sara Duterte. Sara po. Sara Duterte. Okay, thank you, sir. How about it? Comment muna po. Undecided pa? Okay, sige, thank you, sir. Pero please, Sara Duterte? Aga-aga naman yan. Oh, maaga para malaman nila pulso ng bayan, sir. Kaya solve yan. Oh. Sino sa dalawa, sir? Ito ako. Sino po? Lini Robredo. Okay, thank you, sir. Undecided ba? Si ano? Ito. Sara. Sara? Okay, thank you. Sara. Sara Duterte. Ha? Sara Duterte. Okay, thank you. Pwede nito dugtugan, sir. Bakit Sara Duterte? Sara kayong dalawa? Alam mo siguro kung bakit Sara mo. Okay, sige, thank you, sir, ha? Surigao nun. Surigao? Okay. Ma'am, ito si ma'am oh. Undecided? Okay, sige, thank you. Dito sa likod oh. Yan oh. Ano ma'am? Ma'am, good morning. Sino pinatas dalawa? Sara Duterte. Sara Duterte, sir? Marami yan. Bakit po, sir? Kasi maraming namatay niya nung sada niya yung nagwan. Sino yung mga namatay, sir? Maraming mga adik. Mga adik na kumpal. Okay, sige, thank you, sir, ha? Sige. How about you, ma'am? Sa'yo, sino tipin natin? Sino tipin sa dalawa? Sino po? Si Sara. Sara Duterte. Okay, thank you. Sino ka maka-old video ko? Todo, ito lang. Ay, mura na naman. Wow. Ito, Napakamura. Duterte. Okay, sige, thank you, sir, ha? Yan sa branding. Siguro kayo, liban ng po yan sa branding. Kung mura-guro na ito yung mga Good morning! Kalisurvey ko lang. Lini Robredo, Sara Duterte. Lini? Okay. Tatlong Lini. Okay, thank you, thank you. Undecided? Ha? Sara na lang. Sara? Okay, thank you, sir. Thank you. Sir, Lini Robredo, Sara Duterte. Duterte. Helene Mercado ko kay Alfredo. Okay, thank you, sir. Ayan oh, yan ulit. Pausa mga adik natin sa Pilipinas. Para wala na mara-marip. Oo, tama. Mga ano, yung mga kurakot, mga natanggal lahat. Wala nang hanap buhay eh. Duterte pa rin. Okay, thank you, sir, ha? Yes, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good job po. Upload po natin. Duterte, ma'am. Duterte. How about you, ma'am? Ay, ako GTV yan, ayoko. Hindi sa TV to ma'am. Vlogger na po kami. Iya, ITTV. Sige, thank you. Jasmine, ano ka ba? Ayoko. Thank you po. Kayo ma'am. Duterte sa taga-amin si Duterte. Duterte kayo ma'am. Duterte kami. Duterte kayo ma'am. Talagang. Duterte. Solid ba? Ay, ako. Kay Sara? Ayun. Sara Duterte. How about you, sir? Lini Robredo. How about you, sir? Kasi magaling mag-Sara. Sara. Okay, may dalawang Sara, isang Lini Robredo. Thank you, sir, ha? Oo. Dito si ma'am. Ma'am, good morning. Kayo survey lang. Sino kapilihan ng dalawa? Lini Robredo, Sara Duterte. Sara. Sara? Okay, thank you. Ito si dalawa, Lini Robredo, Sara Duterte. Parehas. Parang walang ano. Undecided? Oo. Okay, sige, thank you, ma'am. Manado. Okay. Okay lang, ma'am. Sino kapilihan ng dalawa, Lini? Sa akin na lang po. Okay, thank you. How about you, ma'am? Good morning. Survey ma'am. Kayo survey lang, sino pagpilihan Lini Robredo, Sara Duterte? Undecided? Okay, thank you. Salamat, sir. Okay. Ma'am, good morning. Okay lang magka-disturbo? Ma'am, kung tatanong lang, sino pagpilihan natin sa
Presidential Election 2058, Leni Robredo, Sara Duterte. Ako muna. Andito, kain muna tayo. Okay, thank you ah. Sino yung pinili mo, ma'am? Undecided sila. Undecided? Kayo, ma'am, undecided din? May manok ko. Kayo, ma'am. Ang alin? Ang pipiliin mo pagka-presidente sa 2028. Ha? Si ano? Sara? Sara, pwede malaman sir, bakit Sara Duterte? Ha? Pwede natin malaman ang iyong dahilan? Ganda ng manok oh. Wag na, ayaw na sumagat ni Sir doon na. My choice is Sara Duterte. Isa bakit Sara Duterte ang choice mo? Kasi sa sitwasyon, ang daming naninira sa kanya, so hindi rin umuobra. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga lahat ng paratang sa kanya. At saka, active naman din siya, matapang siya ng babae. May paninindigan, Strong. strong. Sa Sara po. Sa Sara po, choice ko. Okay, salamat sir. Salamat. Thank you. 2028 sir, Leni Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte tayo. Pwede malaman ang dahilan sir? Kasi Sara Duterte talaga, tunay na namumuno sa bansa. Tulad ng Davao City. Napatayaguyod ng pamilya Duterte ang Davao na malinis at marangal. Ito naman si Leni Robredo, sinusuka na si Marcos, nagkumampil pa sa magnanakaw. Ganun talaga yun. Sino bubuto sa kapwa magnanakaw? Ganun nga. Duterte tayo. Thank you sir ah. Okay. Sir, how about you sir? Dadin! Busy si Butin. Sige, thank you sir ah. Duterte. Sige, thank you ma'am ha. Sir, good morning sir. Piliin ko na ako sir, Leni Robredo, Sara Duterte sir. Sara. Okay, thank you sir ah. Sara, sir. Sir, good morning. Ipag-install ko lang. Sino pipiliin natin sa dalawa, Leni Robredo, Sara Duterte? Sara Duterte, Bisaya din. Okay, Sara Duterte, Bisaya daw. Thank you sir ah. Dito. Ikaw na. Alin dyan? Sa amin na, penalty para Good morning, ma'am. Survey lang. Pili lang dito sa dalawa. Kay Sara Duterte o kay Leni Robredo. Para sa 2028. Hindi pili lang na isa. Sino? Kanino kayo, ma'am? Sino ba kababayan mo, ma'am? Duterte. Si Duterte. Kayo, sir? Sino gusto nyo dito sa dalawa? Sara kami dyan. Sara kayo? Sige, salamat. Ayun. Salamat. Sir, sino yung gusto nyo? Dito sa dalawa. Survey. Sino? Sino? Walang pakyaw dyan. Walang pakyaw dyan. Babae. Si Leni Robredo. Leni Robredo, Sara Duterte. Dalawa. Ha? Dalawa. Dalawa? Isa lang. Isa lang ba? Oh, sino? Kulang. Leni Robredo sa Leni kanya. Robredo. Sara o Leni? Okay. Si Leni. Okay, dito si sir. Sino dito, sir? Hindi ako batante, boss. Wait, hindi ka butante, pero... Pwede ka mamili. Oo. Duterte ka. Okay, thank you, sir. Salamat. Yan ang mga aking paborito. Sige, ma'am, salamat. Talong ma. Kanino, ma'am, kayo? Sorbe. Kay Lini o kay Sara? Ano ba yan? Kanino? Lini o Sara? Kanino na? Lini na kayo. Kayo po, sinong gusto nyong pipiliin? Ha? Sara. Kay Sara po kayo. Kay Sara. Salamat ha. Pamili kayo, Sara o Lini? Sara po. Sara po kayo. Sige, salamat. Ako, yari ka sa mga lady. Bob, ay sir, Sara o Lini? Sara po. Sara kayo. Para makatulong. Ayan. Ni. Lenny. Oo. Kanino kayo? Lenny. Kay Lini. Dahilan, sir? Ano?
Ano? Magaling lang siyang humawak sa sa province ngayon. Okay. Okay, thank you, sir. Salamat. Nakawala si nanay. Kayo, ma'am. Sara o Lini, ma'am? Ma'am. Sir yan? Oh my God. Lini? Lini Robredo. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Dito kay Nay, sorbe lang. Sara o Lini? Ha? Kanino po kayo? Sorbe lang ito. Ano ba yan? Pagka-presidente sa 2028. Ha? Undecided sila. Undecided? Okay. Huwag mo siya rin matanda. Hindi sa tagot ko. Ha? Ito, tubusan. Sir, magandang umaga. Sorbe lang. Sara o Lini sa pagka-presidente sa 2028? Lini na? Sige. Salamat. Andyan ano? Ma'am, magandang umaga. Sorbe lang. Sara o Lini? Lini, okay. Salamat. Ma'am, sorbe, pagka-presidente sa 2028. Sara o Lini? Ano yun, bro? Ha? Lenny, ano ba yan? Kandidato pagka-presidente sa 2028. Kanino po kayo, ma'am? Mamili lang kayo sa dalawa, ha? Kanino? Lenny Robredo ba yan? Sige, Lenny na lang. Sige, salamat. Wala mo mata ko eh. Dito na tayo, ba? Dito siya nagsasalita. Kanino po kayo, ma'am? Sara Duterte. Kanino? Sara Duterte. Bakit si Sara, ma'am? Mas may magagawa siya kaysa kay Lenny. Ah, okay. Lenny, puro pagkas lang yan. Sino pili mo, ma'am? Si 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 Sara. Sara Duterte. Sara Duterte. Okay, thank you, ma'am. ha? Oo. Kailangan kamay na bakal? Oo. Ayan. Panahon niya yun, di ba? Okay. Para umasay din. So, anong pinakamabigat na dahilan ng bakit si Sara Duterte pipiliin mo? Ay, parang tatay niya yan. Gumagalaw yung tatay niya. Ano ba yung gusto niyo kay PRR? Kay Rodrigo. Eh, yun tatahimik. Wala yung mga adik. At sabi mo pinapatay niya yun. Natural lang yun. Ay, ito yun eh. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sorbe lang to, sir. Pamili kayo dito sa dalawa. Sino ang gusto nyong... Sara pa rin. Sara pa rin. Sir, bakit po Sara? Bakit po Sara, sir? Marami pa yan eh. Maraming namatay na sila ganag. Ilan kayo, Duterte, sir? Kayo, sir. Kanino kayo? Sara po. Kay Sara. Ayun. Tanungin natin. Sir. Okay, thank you. Ayun. Kayo, sir. Sara din. Ayun, lipat. Sir, sorbe lang. Kanino kayo, sir, sa dalawa? Kay Sara o kay Lini? Sara. Kay Sara. Okay, salamat. Duterte ako. Kayo, ma'am. Ayoko, ito na lang tanong mo. Kayo, sir. Duterte tayo. Duterte. Baka mawala na ang putatete na yan. Mawala yung? Ang putatete. Ano ba yun? Mga level ba sa gobyerno? Ah, ganon. Oo. Kayo, sir. Sino ang gusto nyo? Kaya kasi, Kay Lini? harapan din nawawala na. Si Lini kayo? Lenny ako, Bicolano ako eh. Ah, okay. Ma'am, kayo, ma'am. Kanino po kayo? Kay Lini. Kayo, sir. Kanino kayo, sir? Ayun daw si Manny, Sara lang. Ayoko po, ano po po. Kay Manay, Sara Duterte. Kanino, Nay? Sara Duterte. Ayun. Bakit po Sara na eh? Kasi mas maganda ang gagawin para sa ikaulad na ating Ayan. Sige, salamat. Opo, yun lang po, yun lang po. Salamat po, salamat po. Daw, kay Sara daw si sir. Si ma'am. Kayo, sino pipili niyo presidente? Basta tayo kay Sara. Kayo po, sino po? Undecided. Okay, thank you, sir. ha? Thank you. Sir, kayo po, sorbe lang. Kanino kayo, sir? Dito sila dalawa. Bili na po kayo Sara ng kayo, sir? tempered glass. Libre na pala. Okay. Sorbe lang.
Bawal po sa amin. Bawal sa inyo. Dito kila ma'am. Ma'am, good morning. Survey lang naman to. Mamili kayo dito sa dalawa. Kanino po kayo? Lenny Robredo o Sara Duterte? Duterte kayo, ma'am. Sige, ma'am. Salamat, ha. Thank you po. Oo. Ma'am, good morning. Sino pipiliin nyo dito po sa dalawa? Fredo, Sara Duterte. Ay, nasa amin na yun. Survey nga, ma'am. Ano pa ang butuhan? Kayo, ma'am. Undecided si ma'am. Tayo makapag-isip. Okay, salamat. Yan. Kanino kayo? Kanino? Kay Sara daw sila, oh. Kanino kayo dito sa dalawa, sir? Piliin ako. Kay Lene? Okay, salamat. Survey lang. Sa pagka-presidente, kanino po kayo dito sa dalawa? Sara. Kay Sara? Okay, salamat. Thank you po. Thank you. Ma'am, survey lang. Yes. Survey lang. Kanino po kayo dito sa dalawa? Wala pa po. Undecided? Sige, salamat. Nay, good morning. Survey lang, kanino po kayo sa dalawa? Kay Sara o kay Lini? Kanino? Sara. Kay Sara po kayo? Opo. Okay, salamat. Lenny. Kanino kayo, sir? Lenny. Kay Lini kayo? Okay, salamat. Kanino po kayo? Dito sa dalawa? Sara. Kay Sara, sir? Kayo, sir? Ayaw ni sir tuwalikon. Kanino, ma'am? Kay Sara kayo? Sara. Oh. Ma'am, bakit Sara po? Bakit po Sara? Yan lang ang magkakaunlab. Ngayon, puro kalukuhan. Busy. Puro kalukuhan niya yung nangyayari. Oh, Lalong naghihirap. okay. Salamat po sir. Kayo, ma'am, dalawa, Sara din? Kayo lahat? Ayun. Pwede kayong pumasok? Ayan si ma'am, oh. Ma'am, bakit Sara po? Okay, basta Sara. Okay. Okay, salamat. Presidente namin yan. Sara daw? Sara. Si Madam Sara din? Dalawa kay Sara? Okay, Sara ka talaga. Oh, doon pa doon sa dulo, Sara pa rin doon. Ako sila? Tatlo, okay. Thank you, ah. Thank you, ah. Lenny, sir? Oo. Bakit Lenny? Pag si Sara nanalo, lahat ng mga nakapakulong na magnanakaw, ipapalabas na. Sino bang nakakulong naman magnanakaw, sir? Dami. Sino? Pero bakit si Lenny pipiliin mo, sir? Basta Lenny. Bago naman, iba naman. Oo. Pag si Sara nanalo, si Tubuloy, si Bumulbilya, papalabasin yan. Pero pag si Lenny, lahat ng mga nakakulong yan. Ba't si Ma'am Lenny ka rin? Okay, thank you, ah. Doctor, ay ako Duterte. Bakit sir? Kahit anong mangyari, dahil ako Duterte. Bakit po Duterte po kayo sir? Bakit po Duterte? Pag si Sara Casino po, lahat ng mga kurap na yan, natin ipapakulong ni Sara din yan. Kaya kahit anong mangyari, Duterte ako, Sara ako. Thank you ah. Doon, oh, doon, oh. Hoy! Doon. Kanina, sir, kayo, sir? Sara! Good morning sir! Oh. Pili natin sir? Sara, kabayan ko yan, Bisaya. Ayun. Bakit si Sara, sir? Eh, kababayan ko. Ano nga naman bumutok sa ibang ano. Thank you, sir. Thank you. Dito, oh. Sir, kayo, sir. Kanino kayo, sir? Kanino kayo? Sara sa dalawa. Sara. Sara Duterte. Okay, thank you, sir. Thank you. How about you, sir? Ayun, ang dami pala dito. Undecided si ma'am. Okay, tatlong Duterte at isang undecided. Thank you, ha. Okay. Sara kami. Robin! Wala sa sir. Sara po. Kanino? Thank you. Ma'am, how about you, ma'am? Kay Sara. Kay sir, Sara din kayo, sir. Sir, Sara tayo. Kayo, sir, Sara din. Sir, Sara din kayo. Sara din. Wow. Sir, kayo pa bakit Sara pinasili niyo?
So, meron tatlong nagsara dito, guys. Sara lahat yan. Kay Sara kayo, ma'am? Lahat? Ilan kayo dyan, ma'am? Ilan kayo? 4? Yes. 7? Sara kami. Oh, 7. Wow, salamat. Sino pong naisipan mo, sir, na pwede talagang iboboto mo sa 2028, sir? Si ano, Biko Soto. Nico Soto? Oo, pwede. Pero ayaw ko yung mga yan. Okay, thank you, sir. Ah. Sige, salamat. Good morning, sir. Sino po pili? Ayun, oh, ayun, oh. Anong pipiliin sa ano? Presidente, sir, pagka 2028, yes, sir. Nag-file na ba? Advance lang po ito nakalisobe, sir. Pagka nag-file So, undecided. Okay, sige, thank you, sir, ha. Ayun, oh. no comment yan kasi wala pa naman yan eh. Yeah, good morning, sir. Sino pipiliin natin, sir? Lini Robredo, Sara Duterte? Sara, Bisaya ko eh. Bisa. Okay, thank you, sir, ha. How about you, sir? Alam mo ba, boss? Dahil nagdoble ang adik ngayon, para mawala adik, siyempre Duterte uli. Thank you, sir, ha. Thank you. How about you, ma'am? Mga salot ang mga adik, boss eh. Mga adik, mga salot sa buhay yan. Ayun. Na mawala sila. Ikaw, Busing. Kaya yan po sa kahit kay Sara, mga adik. Lini Robredo. Okay, thank you, sir. Lini Robredo. Dito sa kabilang side. Dito sa kabilang side, oh. Bossing, good morning, Bossing. Sino pipiliin natin, sir? Lini Robredo, Sara Duterte. Undecided, sir? Kaya, sir. Thank you, sir. Lini Sara. Robredo, Sara Duterte. Sara. Sara, okay, thank you, sir. Sir, good morning, sir. Telephone lang, okay lang. Lini Robredo, Sara Duterte. Sara Duterte. Okay, how about you, ma'am? Lini Robredo, Sara Kay Duterte. Sara kayo, sir? Sara, boss. Oh. Sara Duterte. How about you, sir? Sara Duterte. Sara. How about you, ma'am? Sara lahat yan. Lini? How about you, madam? Sara kami sana. Sara, ikaw, ma'am. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na nag-Duterte at isang Lini. Thank you, ah. Thank you. Sara. kami dito, Duterte. Lahat Duterte na dito. May hindi na Duterte, hindi na Marcos. Bigyan ng jacket sa dito. Ayan. How about you, sir? Sara. Sara, okay, dalawang Sara. Thank you. Ayun. Sa kabila. Kay Sara din kayo, sir. Sara din kayo. Ayun. Sara Duterte. Pwede malaman, sir, bakit Sara Duterte po tayo? Thank you, sir, ah. Bossing, good morning. Sir, kalisobi lang. Lini Robredo, Sara Duterte. Sara tayo. Sara Duterte. Bakit Sara, sir? Sara. Sara na ano? Tayo na yun. Okay, alam na. Ano, sir? Ano, sir? Para maganda marinig namin, sir, yung rason mo, sir. Alam na mga tatakbo yan. Okay, thank you, sir, ah. Ano ka, sir? Sara ka rin? Siyempre. Sara ka rin, sir? Ayun, oh. Ayun. Kayo, ma'am, Sara Duterte or Lini Robredo? Ito.
Sara. Kay Sara kayo, sir? Ayun. Undecided? Okay, thank you, sir, ah. Ito sa kabila, oh. Hey, guys. Kapilay tayo, kapilay. Yan. Kayo, sir, Sara Duterte or Leni Robredo? Ah, sir. Kanino ka, sir? Kay Sara. Kayo, sir? Sara din kayo. Kayo, sir? Shoutout to sa anak sa police. Ayun! Puro Sara. Sige, sir. Oh. Lini Robredo, Sara Duterte. Sara, pwede malaman mo bakit Sara? Ay, mas finish the blessing. Thank you, ma'am. Very honest, talagang ang love nila, yung talagang from the, mararamdaman mo. Thank you. God bless her. Okay. Nalo na yan, nalo. Dito, oh, dito sa nakaumpukan, oh. Kayo, sir? Duterte kayo, sir? Ayun, si Sir Duterte, oh. Pumili ka lang isa na medyo malapit sa puso mo, sir. Lini or Duterte? Ma'am, kali survey lang, Leni o Sara? Pamil Si JC. Ma'am, wala, undecided. Bakit dalawa, sir? Dalawa. Oo. Tanggalin sa natin. Oo. Diferente ko. Pero sino ang mas mahal mo, sir? Ito na lang. Si Bicol. Lini. Oo. Okay, thank you, sir, ha? Oo. Okay. Sir, good morning. Sir, okay lang? Lini Robredo, Sara Duterte, sir? Lini Robredo? Okay, thank you, sir, ha? Sir, good morning. Can you survey lang, sir? Lini Robredo, Sara Duterte, sir? Pipiliin. Oo, pipiliin, sir. Pagka 2028, Presidente. Jenny Lobredo. Ah, so Lini Robredo. DDDM mo. Marcos. Ah, wow. Lini. Go, sir. Undecided, sir? Okay. So, thank you po, ha? Leni kayo, sir? Sir, good morning. Can you survey ka lang? Lini Robredo, Sara Duterte. Pagka-presidente sa 2028. Undecided ka, sir? Undecided ka? Wala pa, maanga pa. Okay, sige, sir. How about you, sir? Siyempre Sara. Sara Duterte? Sara tayo. How about you, sir? Kanino ka? Sara, ano? Matagal pa yung ano eh. So, undecided ka, sir? How about you, boss? Since bumoboto ko, boss, idol ko kasi papa ko, idol niya Duterte. So, Duterte kami. Okay, dalawang Duterte at dalawang undecided. Okay, thank you. Sir, bakit naging idol na papa mo si Duterte? Hindi, sir, maganda naman yung ano eh. Lahat na pa kasi na tumatakbo presidente, may nasasabi tayo eh. Wala namang malinis na tao eh. May ano kasi yan eh, parang hati yung ano yung tao eh. May tao na nagaganda sa patakbo ng presidente. May mga tao rin na ayaw yung patakbo ng presidente. Parang ngayon lang. Hindi lang po. Salamat, sir.